Hi everyone, my name is Rizzi Rias Givari from English Department Class A. So in this video, I'll be doing an interpreting video from a news report, and this is be part of my assignment of critical listening course. So without any further ado, let's get started. U.S. Secretary of State Marco Rubio traveled Sunday to Jeddah, Saudi Arabia to hold talks with a Ukrainian delegation. The aim, according to an official statement, is to, quote, advance President Donald Trump's goal to end the Russia-Ukraine war. The visit comes days after Ukrainian President Volodymyr Zelensky sent President Trump a conciliatory letter in the aftermath of a contentious meeting the leaders had at the White House on February 28. Trump commented Friday on the status of the peace negotiations. Untuk mempromosikan perdamaian, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio melakukan perjalanan pada hari Minggu ke Jeddah, Arab Saudi, untuk mengadakan pembicaraan dengan delegasi Ukraina. Tujuan dari kunjungan ini menurut pernyataan resmi adalah untuk mendukung pertujuan Presiden Donald Trump dalam mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina. Kunjungan ini dilakukan beberapa hari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengirim surat bernada damai kepada Presiden Trump setelah pertemuan yang penuh ketegangan antara keduanya di Gedung Putih pada tanggal 28 Februari. Trump memberikan komentar pada hari Jumat terkait status negosiasi perdamaian tersebut. Saya rasa kita berjalan cukup baik dengan Rusia, tapi sekarang mereka memborbardir Ukraina habis-habisan. Saya justru merasa lebih sulit berurusan dengan Ukraina. Mereka tidak punya posisi tawar. A form of pressure to get the parties to the negotiating table, Trump has paused military aid to Ukraine and intelligence sharing with Kyiv, while threatening to impose sanctions and tariffs on Russia. Securing a deal is important for Trump politically, analysts note. Sebagai bentuk tekanan agar kedua pihak mau duduk di meja perundingan, Trump menghentikan bantuan militer ke Ukraina serta kerjasama dengan intelijen dengan Kiev, sambil mengancam akan memberlakukan sanksi dan tarif terhadap Rusia. Menurut para analisis, keberhasilan mencapai kesepakatan sangat penting secara politik bagi Trump. That essentially his presidency, that some sort of deal will be obtained. And I don't know, there's so many moving players during these negotiations, whether it's Russia, Ukraine, the EU. Ia pada dasarnya mempertaruhkan masa kepresidennya pada tercapainya sebuah kesepakatan, tetapi saya tidak tahu terlalu banyak aktor yang terlibat dalam negosiasi ini. Ada Rusia, Ukraina, Uni Eropa. In the lead-up to the U.S.-Ukrainian talks in Jeddah, which are expected to last until March 12, supporters of Ukraine rallied Saturday in Washington, while Ukrainian officials denounced a series of Russian attacks over the weekend against Ukrainian targets in Donetsk, among other regions. Veronica Valderas Iglesias, VOA News, Washington. Menjelang pertemuan Ukraina di Jeddah yang diperkirakan akan berlangsung hingga 12 Maret, para pendukung Ukraina menggelar aksi protes pada hari Sabtu di Washington. Sementara itu, pejabat Ukraina mengecam serangkaian serangan Rusia selama akhir pekan terhadap sasaran-sasaran di Donetsk dan wilayah Ukraina lainnya. Veronica Valderas Iglesias, VOA News, Washington. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 4,1 magnitudo mengguncang kota Bogor, Jawa Barat. Sejumlah rumah mengalami kerusakan berupa keretakan tembok. Hingga sejauh ini belum ada laporan resmi total kerusakan dan korban jiwa. Viewers, a 4.1 magnitude earthquake struck the city of Bogor, West Java. Several houses suffered damage, including cracked walls, and so far there have been no official reports on the total damage or casualties. Warga Bogor dikagetkan gempa bumi berkekuatan 4,1 magnitudo
pada Kamis malam. Berdasarkan data BMKG, gempa berpusat di Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan. Warga berhamburan keluar rumah saat gempa terjadi. Residents of Bogor were shocked by a 4.1 magnitude earthquake on Thursday night. According to BMKG data, the epicenter was located in Rangga Mekar Sub-District, South Bogor District. People ran out of their homes when the earthquake occurred. Gempa yang berdurasi kurang lebih 3 detik ini dirasakan sekitar wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Beredar video amatir dari warga sejumlah rumah di berbagai kecamatan mengalami kerusakan, dan kerusakan ini didominasi tembok yang retak hingga bagian plafon rumah yang runtuh. The quake, which lasted approximately 3 seconds, was felt in areas across both the city and Regency of Bogor. Amateur videos recorded by the residents have circulated, showing the damage to several houses in various districts. The damage mostly consists of cracked walls and collapsed ceiling. Alright, that's the end of my interpreting for a news report. So, thank you for watching. See you next time and bye bye.